For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan yang baru melalui pegunungan tertinggi dan gua terpencil di Tiongkok. Akhirnya mereka menemukannya pada kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah kelompok virus yang dilapisi tonjolan protein seperti mahkota atau corona di dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. The coronavirus 7 diantaranya menginfeksi SARS-CoV manusia causes dan dapat SARS, menyebabkan penyakit. MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS. Of the 7 SARS-CoV human menyebabkan MERS, dan coronaviruses, SARS-CoV 4 cause menyebabkan colds, COVID-19. mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Di antara 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. The 7th, 2 which lainnya causes menginfeksi paru-paru dan COVID-19, menyebabkan has features of penyakit each. yang It lebih spreads parah. easily, but can severely impact the lungs. Virus ketujuh menyebabkan COVID-19 memiliki ciri dari keduanya. When an Menyebar infected dengan person mudah, coughs, tetapi droplets tidak containing the berdampak virus spray parah out. pada paru-paru. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Ketika orang yang terinfeksi batuk, percikan cairan yang mengandung virus tersebar keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berada di dekat satu sama lain. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak mengering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inangnya, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih berpengaruh terhadap virus yang sudah mapan. Namun, karena tidak ada yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, tonjolan protein pada virus menempel pada sel inang dan menyatu, memungkinkan virus mengambil alih mesin biologi sel inang untuk menggandakan gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus corona menyimpan gennya dalam bentuk RNA. Semua virus terdiri dari virus RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan jumlah gen yang lebih sedikit, yang berarti mereka dapat menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalamnya. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do.
So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksa ulang, sedangkan virus DNA mempunyainya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadi kesalahan yang disebut mutasi lebih besar. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan, tetapi beberapa justru membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Wabah seringkali terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Ini berlaku bagi virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Serta berada dalam tubuh manusia, virus tetap mengalami mutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus yang asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus corona mempunyai beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan sebagian besar virus RNA. Mereka termaksud yang terbesar, artinya mereka memiliki jumlah gen terbanyak. Ini meningkatkan peluang terjadinya mutasi merugikan. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan saat replikasi dan memperbaikinya. Ini membuat virus corona lebih stabil dengan maju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA yang lain. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, laju mutasi yang lamban sebenarnya adalah tanda yang menjanjikan dalam hal melawannya. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga kita tidak jatuh sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan dan karena itu juga lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena keduanya dirancang sangat spesifik untuk suatu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah kenapa kita membutuhkan vaksin flu yang baru setiap tahunnya. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Laju mutasi yang lebih lambat pada virus corona berarti sistem kekebalan kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali lebih lama sehingga setelah infeksi. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Karena itulah memberi perlindungan yang lebih baik.
Namun, kita masih belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum fokus menangani virus yang menyebabkan flu biasa, meskipun para ilmuwan telah memulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS. Wabah tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Seiring kita terus masuk ke habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona yang melompat ke manusia adalah hal yang tak terhindarkan. Tetapi jika kita menyelidikinya, hal-hal yang belum diketahui dampaknya tidak harus menghancurkan. Teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate चाल तुरु तुरु केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली रश्मी मावळत्या उन्हात केवळ्याच्या बनात नागिण सळसळली इथं कुणी आसपासना डोळ्याच्या कोणात हासना तू जरा माझ्याशी बोलना पोटाची मोहर खोलना लग बग जाता मग वळून पाहता वाटता पावला तडखळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली चाल तुरु तुरु केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिण सळसळली. Some of you must have seen the video of this song online. And I'll tell you the story of how I made it. Sebagian dari kalian pasti pernah melihat video lagu ini secara online. Dan sekarang saya akan bercerita bagaimana saya membuatnya. But before that, I have a question for all of you. Tapi sebelum itu saya punya pertanyaan untuk kalian semua. So, how many of us over here have had celebrity crushes? Berapa banyak dari kita di sini yang pernah menaksir selebriti? See, almost all of us, right? And I'm sure some of us must have done something crazy to reach out to these crushes. Hampir semuanya kan? Dan saya yakin beberapa dari kita pasti pernah melakukan hal gila demi mendekati orang yang kita taksir. This friend of mine one day decided to pack his bags and leave his home in Baroda and come to Mumbai to meet the love of his life, Amisha Patel. Suatu hari seorang teman saya memutuskan untuk mengepak barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda untuk datang ke Mumbai demi bertemu cinta sejatinya, yaitu Amisha Patel. Well, okay. So he decided to do that, and he knew that he wanted to meet her in a different capacity, not as a fan, because pride. Dia benar-benar melakukannya, dan dia tahu bahwa dia ingin bertemu dengannya bukan hanya sebagai penggemar, karena harga diri. And the easiest way to get in touch with her was to get into showbiz, and he did. Dan cara termudah untuk menghubunginya adalah dengan masuk ke dunia hiburan, dan dia berhasil. Eventually, over the years, he realized that this was actually something that he liked doing, and he stuck to it. Lama-kelamaan dia menyadari bahwa dia benar-benar menyukai bidang itu, dan akhirnya dia menetap di sana. It's been 10 years now since he started acting, and Amisha Patel now is history in his life.
Sudah berlalu 10 tahun sejak dia mulai berakting, dan Amisha Patel sekarang hanyalah masa lalu. So, like they say, life happens to you when you're busy planning other things. This is a classic example of that. Jadi seperti yang mereka bilang, hidup terjadi saat kita sedang sibuk merencanakan hal lain. Ini contoh klasiknya. Things don't always work according to plan. Segalanya tidak selalu berjalan dengan lancar. So let me tell you something. It's okay to not have one. I did not have a plan. I had a passion which I decided to pursue, and eventually everything fell into place. Jadi saya ingin mengatakan sesuatu. Tidak apa-apa kalau tidak punya rencana. Saya tidak punya rencana. Saya punya passion yang saya putuskan untuk saya kejar. Dan akhirnya semua berjalan dengan sendirinya. You know when I was 5, my family used to encourage me to sing and dance in front of guests at family gatherings. And I used to be shy at first, maybe even awkward. But I gave in to their requests. Waktu saya berusia 5 tahun, keluarga saya suka menyuruh saya menyanyi dan menari di depan tamu saat acara keluarga. Awalnya saya pemalu, mungkin canggung, tapi saya turuti permintaan mereka. I realized that I was enjoying being the entertainer. But this is the same family that conditioned me to believe. That's the mantra to live a successful, ideal life. Is you grow up, you graduate, and you find a decent job. Saya sadar bahwa saya menikmati menjadi penghibur, tetapi ini juga keluarga yang sama yang menanamkan di dalam pikiran saya bahwa mantra hidup sukses adalah tumbuh dewasa, lulus kuliah, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. This typical middle-class Marathi family of mine, as expected, was not very thrilled about my acting aspirations. Keluarga kelas menengah khas Marathi saya, seperti yang bisa ditebak, tidak terlalu senang dengan cita-cita saya yang menjadi aktor. And actually, back then maybe even I wasn't very convinced about it because I didn't have a role model to point out to and say, hey, if she can do it, I can too. Plus, I was comfortable with having a plan. You grow up, you graduate, and you find a decent job. Remember? Bahkan mungkin saat itu saya sendiri juga belum yakin, karena saya tidak punya panutan yang bisa saya tunjuk dan katakan. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Lagi pula, saya nyaman dengan memiliki rencana tumbuh dewasa, lulus kuliah, dan mendapat pekerjaan yang layak. Ingat? So while pursuing mass media in my graduate school, I happened to volunteer at a theatre company and got to be a part of a youth theatre festival which I helped organize. Jadi saat kuliah menjadi jurusan media massa, saya kebetulan menjadi relawan di sebuah kelompok teater dan ikut mengorganisir festival teater remaja. I was happy because I got to be around the theatre world. And my family was happy because I was doing event management, which was real work. Saya senang karena bisa berada di dunia teater, dan keluarga saya juga senang karena saya dianggap sedang kerja event yang katanya pekerja sungguhan. When I started working on this festival, that festival turned out to be a turning point in my life. Because when I witnessed actors perform on stage, I realized that that's where I want to be. Tetapi festival itu ternyata menjadi titik balik di dalam hidup saya. Karena ketika saya melihat para aktor tampil di atas panggung, saya sadar bahwa di sanalah saya ingin berada.
I've realized I wanted to be the storyteller. I wanted to be the story, and I knew that if I did not pursue it, I was going to be extremely restless and unhappy. Saya sadar saya ingin menjadi pencerita. Saya ingin menjadi bagian dari cerita itu. Dan saya tahu kalau saya tidak kejar itu, saya akan merasa sangat gelisah dan tidak bahagia. So I gave in to my gut, and I decided to convince my family. But it took some courage and a lot of cajoling for my family to finally give in. Hesitantly so, but they gave in. Jadi saya menuruti kata hati saya, dan saya memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya butuh keberanian dan banyak bujukan agar mereka akhirnya setuju, meskipun agak terpaksa. I thought it was not that bad a beginning. I had a bumpy start because I knew I wanted to be an actor, and that was that. I wasn't sure if I wanted to do films or if I wanted to be part of television commercials or daily soaps, or if I wanted to stick to theater. Saya pikir itu bukan awal yang buruk. Saya memulai dengan cukup berliku karena saya hanya tahu saya ingin jadi aktor dan itu saja. Saya belum yakin apakah saya ingin main film, iklan TV, sinetron, atau tetap di teater saja. So I decided that I'd figure it out as I go along. And I tried to do all the right things. Like I started looking for work, I started auditioning, made sure I was on the radar. You know, as Mumbaikars, we are trained to face rejection every single day. Thanks to rickshawalas. Because no matter where you want to go, you will have to go through at least 3 rejections before some kind soul comes along. Jadi saya memutuskan untuk mencari tahu sambil jalan. Dan saya mencoba melakukan semua hal yang dianggap benar, seperti memulai mencari kerja, ikut audisi, dan memastikan diri saya masuk ke dalam dunia hiburan. Sebagai orang Mumbai, kami sudah terbiasa menghadapi penolakan setiap hari. Berkat abang-abang bajai, kemana pun kamu mau pergi, kamu pasti harus menerima minimal 3 penolakan sebelum akhirnya ada satu yang mau mengantar. Little did I know that these rickshawalas were preparing me for the rejections I will be facing in my life ahead. See, the thing with auditions is that no matter how good or bad you were at it, regardless of your performance, you should know that if an audition has to translate into an offer, that is not in your control. Tanpa saya sadari, para abang bajai ini sedang mempersiapkan saya untuk menghadapi penolakan yang akan saya temui di hidup saya ke depan. Lihat, dalam dunia audisi, sebaik atau seburuk apapun kamu, hasil akhirnya apakah kamu mendapat tawaran atau tidak, itu di luar kendali kamu. What is in your control is to give your best. And let me tell you, not a lot of those auditions actually translated into offers. But they turned out to be some fantastic learning experiences for me. It was not just for my skills, it was because I also learned to build resilience. So I'm sure this is something that we all have experienced. Yang bisa kamu kendalikan adalah memberikan yang terbaik. Dan percaya, tidak banyak dari audisi saya yang berujung pada tawaran kerja. Tapi itu menjadi pengalaman belajar yang luar biasa. Bukan cuma soal keterampilan, tetapi saya juga belajar membangun ketahanan mental. Saya yakin ini sesuatu yang kita semua pernah alami. Failure makes it very easy to give up. And if failure strikes multiple times, it becomes even easier.
But I realized that I shouldn't give up, and I kept at it, and I'm glad that I did. Because like with the rickshawalas, you never know who will actually give in to your plea of taking you to your destination. But just because 6 of them said no to you in a row doesn't mean you'll give up on going home, right? You will have to find an alternate. Kegagalan membuat kita gampang menyerah, dan jika kegagalan itu datang berkali-kali, rasanya makin mudah sekali untuk menyerah. Tetapi saya sadar, saya tidak boleh menyerah dan saya terus melangkah. Saya bersyukur saya melakukannya. Karena seperti Abang Bajai tadi, kamu tidak akan tahu siapa yang akhirnya akan membawa kamu ke tujuan kamu. Tapi hanya karena 6 orang berkata tidak berturut-turut, bukan berarti kamu harus menyerah untuk pulang ke rumah. Kamu harus cari alternatif. You will have to hustle. Nothing's going to come easy. Not having a plan actually turned out to be quite useful for me. Because when I was in the middle of trying to figure out what to do, I chanced upon the internet. Kamu harus berjuang. Tidak ada yang datang dengan mudah. Tidak punya rencana ternyata cukup berguna juga buat saya. Karena ketika saya sedang dalam proses mencari jalan, saya bertemu dengan internet. When I started with the internet, which was about a year and a half ago, we'd all been used to watching comedy sketches online. But the concept of web series or web shows was pretty novel. Not a lot of people had given into it yet. I thought it was a pretty interesting idea, and I thought I'll make most of this opportunity. Ketika saya mulai dengan internet sekitar 1,5 tahun yang lalu, kita semua sudah biasa nonton sketsa komedi online, tetapi konsep web series atau acara daring masih cukup baru. Belum banyak orang yang terjun ke sana, tetapi saya pikir itu ide yang menarik dan saya memutuskan untuk memanfaatkan semua peluang ini. Over a period of time, I had built my network of friends and mentors who've been and still continue to be my biggest support system. So they backed me up on this decision and I decided to take the plunge. Selama beberapa waktu, saya telah membangun jaringan pertemanan dan mentor yang sampai sekarang menjadi sistem pendukung terbesar saya. Mereka mendukung keputusan saya dan saya pun memutuskan untuk mencoba. When I started my web journey with my first web show, which was a news satire comedy show on a YouTube channel I still continue to work with, I realized the power of the internet. Because the show got a boost from all over the world, from different parts of the world, people started writing to us. Saya mulai perjalanan web saya dengan cara web pertama, yaitu acara komedi satir berita di sebuah kanal YouTube yang sampai sekarang masih saya kerjakan. Dan saya menyadari kekuatan internet karena acara itu mendapatkan sambutan dari seluruh dunia, dari berbagai penjuru dunia. Orang mulai menghubungi kami. That cup song? That happened on a whim too. I was just chilling one fine afternoon at home and I was playing the cups and singing different songs on it, and I decided to make a video. So I called my friend and said, "Can you come over? I need somebody to hold the camera." She got her phone camera and I'm sitting at my house and we've recorded this, and I uploaded this video with the tring of the bicycle in the background. If you listen to it keenly, I don't know what all other noises you will be able to hear. Lagu Cangkir itu juga terjadi begitu saja. Suatu sore, saya lagi santai di rumah, bermain cangkir dan bernyanyi sendiri. Dan saya memutuskan untuk membuat video. Saya telepon teman saya dan bilang, bisa gak ke rumah? Aku butuh banget seseorang buat pegang kamera. Dia datang dengan kamera ponselnya. Saya duduk di rumah saya dan kami merekam dengan bunyi tring-tring sepeda di latar belakang. I put that video up
anyway. And the attention that it got was unexpected. This something that I did without too much planning, just for fun, turned out to be a game changer for me. Kalau kalian dengarkan baik-baik, saya tidak tahu suara apa lagi yang bisa kalian dengar. Tetapi saya unggah video itu dan perhatian yang saya dapat benar-benar di luar dugaan saya. Hal kecil yang saya lakukan tanpa banyak perencanaan, hanya iseng saja ternyata menjadi titik balik di dalam hidup saya. It opened so many more avenues for me, gave me so many new opportunities, that it makes me wonder what it would have been like had I spent time to think and plan how to make a perfect video. Itu membuka banyak jalan untuk saya, memberi saya begitu banyak peluang dan membuat saya bertanya-tanya. Bagaimana jadinya kalau saya menghabiskan waktu untuk merencanakan video yang sangat sempurna? You know, a lot of us are forced to make very important decisions very early in life. And we are not even sure what we want to do. I wasn't. And that is okay. The answer lies in experimenting and doing so fearlessly. Everyone does not have a chalked out path. If you decide to be an actor, your journey and my journey is not necessarily going to be the same. Kita sering dipaksa mengambil keputusan penting di usia kita yang masih sangat muda. Saat kita belum tahu apa yang akan kita mau. Saya juga begitu dan itu tidak masalah. Jawabannya terletak pada eksperimen dan melakukannya tanpa rasa takut. Tidak semua orang punya jalan hidup yang sudah dirancang. Kalau kamu ingin menjadi aktor, perjalananmu tidak harus sama dengan perjalanan saya. You know some crying uncles and aunties or some family members or family friends had asked me this. Your sister is a scientist? How come you chose to do this? I mean, my elder sister, I do look up to her and she does inspire me, but I didn't have to become a scientist to prove that. Beberapa om dan tante atau anggota keluarga saya atau teman-teman keluarga pernah bertanya, kakakmu seorang ilmuwan, kok kamu malah pilih ini? Maksud saya memang mengagumi dia. Dan dia memang menginspirasi saya, tetapi saya tidak harus jadi ilmuwan untuk membuktikan itu. In fact, I don't think I've told her this either. But there was a point in my life where I wanted to do everything that she did. So she used to have long, silky, straight hair. She still does. But when I was a little kid, I used to have really short hair. So I used to tie a dupatta around my head with a hairband, just to pretend to have hair like hers. I wanted to go to the same school as her, same college. Eventually, I realized that it was okay to not do what she was doing and she was still going to be proud of me. Bahkan saya rasa saya belum pernah bilang ke dia, tapi dulu pernah ada masa di mana saya ingin melakukan semua yang dia lakukan. Dia punya rambut panjang, lurus, sampai sekarang pun masih, tapi saat kecil, saya punya rambut pendek. Jadi saya suka mengikat dupatta di kepala dengan bando hanya untuk pura-pura punya rambut kayak dia. Saya ingin masuk sekolah yang sama, kuliah yang sama, tetapi akhirnya saya sadar bahwa tidak apa-apa untuk tidak melakukan hal yang sama dengan dia dan dia tetap akan bangga kepada saya. Albert Einstein once said, if you judge a fish by its ability to climb the tree, it's going to spend all its life believing that it's stupid. Albert Einstein pernah berkata, jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan menghabiskan seluruh hidupnya merasa dirinya bodoh. You might not be good at one thing, but you'll be better at three others. I learned this the very hard way, but you cannot make everyone happy.
What you can do, however, is make yourself happy, and that is very, very important. Kamu mungkin tidak jago dalam suatu hal, tetapi kamu bisa lebih baik dalam 3 hal lainnya. Saya belajar bahwa ini dengan cara yang tidak mudah, tetapi kamu tidak bisa membuat semua orang bahagia. Yang bisa kamu lakukan adalah membuat diri kamu bahagia, dan itu sangat penting. Be brave, have faith in yourself, figure out what makes you happy, and go do it. Get a job, leave a job, dance, sing, fall in love, carve your own niche. But most importantly, learn to embrace the randomness. Thank you. Jadi, jadilah berani, percaya kepada dirimu sendiri, cari tahu apa yang membuat kamu bahagia, dan kejarlah itu. Dapatkan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, menari, bernyanyi, jatuh cinta. Temukan jalan kamu sendiri. Tapi yang paling penting, belajarlah menerima segala sesuatu hal yang tidak terduga. Terima kasih.